प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र महानामर गौरव प्रशंसा है। मो भूमिसुता नाग आजिर विषय हेउछि दशमांश ओ नैवेद्य। पवित्र बाइबल आयुबंक पुस्तक 41 पर्वर 11 पदरे सदा प्रभु आयुबंक कहती किए आज्ञा आमको देई अछि जे आम्हे ताहाकु परिशोध करिबा। समुदाय आकाश मंडल तले जहा किछि अछि सबु ही आम्भर। पुणी पवित्र बाइबल गीत संगीता 50 पदरु 12 पद मध्यरे परमेश्वर कहती आम्हे तुम्ह गृहरु कौनसी वृष कि तुम्ह खुआडरु छाग नेबा नहीं। कारण वनस्थ प्रत्येक जंतु और सहस्त्र सहस्त्र पर्वतस्थ पशु आम्भर। आम्हे पर्वतमानर समस्त पक्षी की जानू ओ बिलर पशु सबु आम्भर। आम्हे क्षुधित हेले तुम्हकु जणाइबा नहीं। कारण जगत ओ तहिर पूर्णता आम्भर। हाँ वास्तव रे कहिबाकु गले ईश्वरंक कौन अबा अभाव जे से आमकु मागिबे कि अबा आमठु नेबे। जो प्रभु सारा सृष्टि और समस्त ऐश्वर्यर मालिक जे आज्ञा करिबा मात्रे सृष्टि हेला पुणी सबू किछि आमकु देई प्रतिपोषण करंती। मात्र आम्हे माने जेमिति तांकु प्रेम करी तांको प्रतिज्ञा जोगान और सुरक्षा रे विश्वास रखी तांको आज्ञा गुडिक पालन करिबा एवं तांको दया और आशीर्वादर पात्र होई सर्वदा तांको दृष्टिगोचर रे रही पारिबा एहा प्रभु इच्छा करंती। तेबे ईश्वरंक आज्ञा गुडिक मध्यरु दशमांश हेउछि प्रभुंकर एक बड़ आज्ञा। एहा उपरे से प्रतिज्ञा करि अछंती जेहेतु एहा तांको गृह और राज्य विस्तार पाई करंती। प्रकृत रे एहा आम्भमानक निमंते प्रथम रे तांको राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करिवार मार्ग अटे। जेमिति पवित्र बाइबल मैथ्यू लिखित सुसमाचार 6 पर्वर 33 पदरे प्रभु जीशु कहती किंतु तुम्हे माने प्रथम रे ताहांक राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर आउ एही समस्त विषय मध्य तुम्हमान को दिया जीव। तेणु आम्हे माने जदि प्रथम रे आम विषय चिंता न करी प्रभुंक राज्य और धार्मिकतार संधान रे रहिबा तेबे प्रभु आम पाखरु कौन सबु चाहंती ताहा जानी पारिबा। हाँ आम्हे माने प्रति रविवार प्रार्थना समय रे केवल नैवेद्य देई भावी थाउ जे प्रभुंकु सबु किछि देउछु। मात्र जहा प्रभु आम पाखरु पाइबार पूर्ण अधिकार प्रति मासर प्रथम फल दशमांश को न देई लोभरे निज पाखरे रखु। आमको जानिबा आवश्यक जे दशमांश हेउछि प्रभुंकर पूर्ण अधिकार ताहा नैवेद्य ठारु संपूर्ण भिन्न अटे। तेबे भाविबा नाही जे नैवेद्य देई देले आमर सरीगला। संपूर्ण दशमांश सह नैवेद्य प्रभुंकु देवा आम्भमानकर बाध्य अटे। कारण ताहा देले जे केवल आम उपरे ईश्वरंक आशीर्वाद वर्तिबो एहा नुहे आम संतान मानक उपरे मध्य पीढ़ी को पीढ़ी प्रभुंकर आशीर्वाद रहिबो। कारण जो माने स्व इच्छा रे ईश्वरंकु प्रेम करी सबु किछि अर्पण सह तांको आज्ञा और विधि सबु पालन करंती प्रभु मध्य सेमानंकु सबुथिरे वर्धिष्ठु करी सेमानंक मंगलार्थे फल उत्पन्न करंती। जेमिति अब्राहम स्व इच्छा रे याजक मल्कीसेदकंकु सबु द्रव्यरु संपूर्ण दशमांश प्रदान करिथिले। पुणी जाकुब निज इच्छा रे प्रभुंक गृहकु दशमांश देवा पाई शपथ करिथिले। एमाने सर्वांतकरण रे ईश्वरंकु सबु अर्पण करी
ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୟା ଓ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନେ ତାହା ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପକାର ସହିତ ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଧନ ଲୋଭରେ ସେହି ଅଂଶ ଦଶମାଂଶକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଆପଣା ପାଖରେ ରଖିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। 8 ପଦ, ମନୁଷ୍ୟ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିବ? ତଥାପି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଅଛ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ରୂପେ ତୁମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିଅଛୁଁ? ଦଶମାଂଶରେ ଓ ନୈବେଦ୍ୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଜଣାନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଯଦି ଦଶମାଂଶ ଓ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ତାଙ୍କରି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଚୋରି କରୁଅଛୁଁ। ଯେହେତୁ ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମ୍ଭର ଦଶମାଂଶ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ। ପୁଣି 9 ପଦ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଭିଶାପରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ଏହିସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଅଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯଦି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେହି ଦଶମାଂଶ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଚୋରି କରୁଅଛୁଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି 10 ପଦରେ ଲେଖା ହୁଏ, ଆମ୍ଭର ଗୃହରେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ଆଣ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାଇବା କି ନାହିଁ, ଏତତ୍ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମ୍ଭର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ। ଅତଏବ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ପାଳନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ମୁକ୍ତ କରି ବୁଣିବା ପାଇଁ ବୀଜ ଓ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆହାର ଯୋଗାଇ ଆମର ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଦିଅ ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପୁଣି ମଲାଖୀ 3:11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଗ୍ରାସକାରୀକି ଧମକାଇବା, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୂମିର ଫଳ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଫଳ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଏହି ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଶୈତାନ ଗ୍ରାସକାରୀକୁ ଧମକାଇବେ, ତହିଁରେ ସେ ଆମର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସମ୍ବଳ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଣିବା, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆକାଶର ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଶୈତାନ ଗ୍ରାସକାରୀକି ଧମକାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍
आमे जदि प्रभुंक गृह को गढ़िबा प्रभु मध्य आमरी गृह को गढ़िबे। अर्थात आमर समस्त चिंतार भार बहिबे। किंतु आमे सबु किछि जानि मध्य जदि धन लोभरे प्रभुंक द्रव्य दशमांश नैवेद्य को आम पाखरे रखिबा तहिरे ग्रासकारी शैतान बास करी आमको अनेक प्रकार हैरान करिबो एवं सबु हरण करी नै जिवो। जेते चेष्टा कले मध्य तहिरु मुक्त होई पारिबा नाही। जेमिति सेई धनी युवक धन लोभरे प्रभु जीशुंक कथा न मानी अर्थात अनंत जीवन को छाड़ी धनर सेवा करने को चलीगला। सेथिपाई प्रभु जीशु कहती पवित्र बाइबल मैथ्यू लिखित सुसमाचार 6 पर्वर 24 पदरे कौनसी लोक दुई प्रभुंकर दास होई पारे नाही, कारण से जन को घृणा करिबो और अन्य जन को प्रेम करिबो, अथवा जनक प्रति अनुरक्त हेबो और अन्य जन को अवज्ञा करिबो। तुम्हे माने ईश्वर और धन उभयर दास होई पारो नाही। तेबे आम्भे माने ईश्वरंक आज्ञा को अवज्ञा न करी आनंदरे तांको सेवा करिबा कियबा धनर प्रलोभन रे पड़ी सेही धनी युवक परी शैतान सेवा करने को जीवा ताहा निर्णय करने पाई प्रभु आम उपरे छाड़ती। प्रथमतः ईश्वर तांको कथा मानी चलिबाकू काहाकू जोर दे बाध्य करती नाही, कियबा द्विमना भावरे जहा देले मध्य ग्रहण करती नाही। जेमिति पवित्र बाइबल यात्रा पुस्तक 25 पर्वर 2 पदरे सदा प्रभु मूसा को आज्ञा दे कहती, तुम्हे इस्राएल संतान गण को आम्भ निमंते उपहार संग्रह करने को कह, जार हृदय जहाकू इच्छुक कराए ताहा ठारू तुम्हे माने आम्भर सही उपहार ग्रहण करिबो। तेणु आमे जदि प्रभु को किछि देबा सेही सबु जेपरि प्रभुंक दृष्टि रे तृष्टिजनक सुगंधी और सुग्राह स्वरूप हेबो। कईन परी कपट चित्तरे उत्सर्ग न करी हेबल परी हृष्ट चित्तरे उत्सर्ग करिबा उचित। जेमिति से विधवा स्त्री ता पाखरे 2 क्षुद्र मुद्रा व्यतीत अन्य किछि नथिला, किंतु से आगो को किछि न भाबी पूर्ण हृदय रे ईश्वर को ताहा देथिला। ताहा देखि प्रभु जीशु कहिले, एही स्त्री सर्वस्व ईश्वर को देला, कारण लोक माने अतिरिक्त धनरु देले, मात्र एही विधवा स्त्री ता पाखरे प्राण बंचाइबा पाई जहा थिला ताहा सुद्धा देई देला। प्रकृत रे एही विधवा स्त्री ठारू आमे शिक्षा ग्रहण करिबा उचित। जेहेतु ईश्वर चाकचक्य बाह्य विषय न देखी अंतर देखती एवं हृष्टचित्त दाता को प्रेम करती। पवित्र बाइबल 2 कोरिन्थिय 9 पर्वर 6-7 पदरे वर्णना कराजे, किंतु यह सत्य जे अल्प बुणे से मध्य अल्प काटिबो, आउ जे प्रचुर बुणे से मध्य प्रचुर काटिबो। प्रत्येक जन आपणा हृदय रे जेपरि संकल्प करिअछि सेही परि करू, कुंठित भावरे नुहे अबा बाध्यबाधकता हेतुरु नुहे, कारण ईश्वर हृष्ट चित्तदाता को भल पाती। तेबे लोक माने जेमिति प्रभुंकर ही गुरुत्वपूर्ण शिक्षा को सठिक भावरे बुझी पालन करिबा पाई आग्रह प्रकाश करिबे एवं आनंदरे संपूर्ण दशमांश सह प्रचुर नैवेद्य प्रभुंक गृह को आनी ईश्वरंक आशीर्वाद प्राप्त हेबे। एही विषय को प्रत्येक प्रार्थना गृह मानकरे प्रभुंक दास माने बारंबार उत्तम भावरे बुझाई लोकमानक हृदय रे विश्वास जन्माइबा आवश्यक, कारण केही मध्य भाविबा कथा नुहे जे आम पाखरे अल्प परिमाण रे अछि, आमे एथिरु देई देले अभाव हेबो किंबा सरी जीवो। किंतु एहा सत्य जे जदि जणे प्रभु को देवा पाई चाहिबो
ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଆୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରୁ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଆପଣା ପାଖରେ ନ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେପରି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବର ବିଷୟ ହେବ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ଦେଇ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହନ୍ତି, କାଇସରଙ୍କର ଯାହା ତାହା କାଇସରଙ୍କୁ ଦିଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାହା ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ସହ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ହିତୋପଦେଶ 3 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଧନରେ ଓ ସମସ୍ତ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଦର କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭ କୁଣ୍ଡରେ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର 4 ପର୍ବର 19 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ପୁଣି ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବେ। ହଁ, ତେବେ ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ। ଆଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍।